Saka na pag nagsapati amin, kakabsat. Before nga dungag tayo iti minsay, kahit di man nga i-share dito iti libro iti Ephesians chapter 2, verse 8, 9, and verse 10. Sumabay tayo. Okay, sakbay nga tayo itiminsa salamat kada kayo mamin nga nag-prepare kada iti songs. Salamat nakaumay tayo. Kung kas tayo nga dahil iti typhoon ni luging agtudo. Nag-post man di jay friend tayo di Albay. In-post na di jay binidyo na di paraangan da. Kaya tayo nakabutbutang mat. EJ. Nakabutbutang di jay pasamak na piman. So nga, thank God, daan tayo ti time nga
nangi-intercede, nangi-kararag ijay nga pasamak da and hoping nagbalin nga safe and sound tayo man. Sakbay nga tayo iti mensahe at kuman nga umay ni ijay tayo so na iti mangi-pray iti mensahe tayo. Dawat ka ito magdarito amin ta ilida tayo ni ijay iti kararag. Jesus, thank you for this time. Thank you for this church time. Guide us, Lord. Protect us. Thank you for the message. Thank you for everyone. Amen. Okay. Sige, pwede doon po daw. Thank you. Okay, nagpintas DJ Adel tayo. Ito na nagsasaruno. May adal ni Pastor Clifford iti last Sunday may panggap iti the fellowship of the mystery. Sorry ta nga nakaumay lagi kakapsat tayo na duma ta nyangay. Na-lockdown dagiti ili. Nag-jack up dagiti da cases iti COVID. Ni na nga rin, apektaran dagiti na duma nga pagapuan dagiti kakapsat tayo. Mampay kasta, at least tada iti live streaming tayo, mabalinda nga pagguyaan da tamat. Kata ulitak manan nga daytoy kat saan nga dijay saan nga diyan tayo makikumpete. This is not a competition. Wino saan nga daytoy kat for pasikatan saan. Dudi kat this is a request. Actually, we are not used to do this. Samtayo nga nairwang karoon iti live streaming. Samtayo masanay nga nagpa-video ti kastoy. But i-request na iti nakakapsat tayo. Iti na naduma-duma nga paset nga ayanda. Ay sunga na naaramid na ito yung live streaming tayo. Kata iyaman, wala ka na kayong buy-buya. Ti time yu agduma iti time to iti Pinas sa bali ti time yu dita balasyo tao. Dakil nga apresiasyon dagiti dami nga positive nga messages. Dagiti da duma nga private message da kada tayo nga mangipapaay iti panagyaman. Ken dagiti da duma ket adda dagiti clarification nga ramidan da. Maminsan dagiti comment nga apay nga nagrigat nga may share, wino nagrigat nga comment. That's not our control tata nya ta antiyo nga mauwat anti kakastan iti signal ginawat tayo nalainganan ya. Sublian nyo latan no kasano iti saan nyo dagiti da na miss yung mensahe adalat tamet dan dito Facebook account iti church iti RBLC FAM ya. Dayta iti account na dito yung church. Tatati adalon tayo. May panggap lata iti grasya iti Diyos. Iti boundless grace. We know boundless meaning unlimited. We know endless. Limitless or infinite or ceaseless. Nga dito yung grasya iti Diyos can cover the past, the present, and even the future. So nga kunana nga boundless, ang mga mabalin isuna nga lapdan, ang mga isuna nga mabalin nga kontraan, kaputa daytoy kat nalpas nga na-reveal kanay Apostle Paul, na-revealan daytoy nga mystery iti church. So nga open knowledge tayo daytoy para iti tumunggal may sa kada tayo. Tas diyan naadal tayo di last Sunday, may panggap iti the fellowship of the mystery, nalpas nga naiparawaran di nga mystery. Hanga nagtatalinood nga mystery data.
Already Deuteronomy 29:29 nga the secret things belongs to the Lord. Nalpas daytaan nga naibuksilan, nalpas daytaan nga naipaduyakyak, nalpasan daytaan nga nailay kada tayo nga bagi ni Apo Jesucristo. Tata iti before nga tuloy tayo, anya ba iti kayat nga sawan iti grace? Anya ba iti kayat nga kay papanan iti grasya iti Apo? Papadayo man iti Ephesians chapter 2, dahito diniscuss tayo 2 weeks ago, the topic tayo may panggap iti the riches of God's grace. Nadalan tayo na niya ba iti scriptural meaning na iti grace. Iti Ephesians chapter 2, beginning verse 4, 5, verse 6, and verse 7. Dituyak man nga focus, palaan tayo na niya iti kay papanan na iti grasya iti Diyos. Kuna to but God, who is rich in mercy, for His great love, wherewith He loved us, even when we were dead in sins, hath He quickened us together with Christ. By grace ye are saved, and hath raised us up together, and made us sit together in heavenly places in Christ Jesus, that in the ages to come He might show the exceeding riches of His grace in His kindness toward us through Christ Jesus. No kitaan tayo dito yung upat na bersikulo, makita tayo iti kabuuan. Iti kay papanan na, winuan niya iti kayat na ngasawan dito yung grasya. Very simple. Iti common, when iti popular na meaning iti grace, is the unmerited favor. When unmerited favor of God. Saan mo nga inkarigatan, saan mo nga intrabahuan nga pabor, nga inmaking ka. Dayta iti common nga meaning. But, nukitaan tayo dito nganin po verse 4 hingga verse 7, we can see the deeper meaning of grace. Nga isuday tayo iti no kanayon nga papanunutan tayo, no daytoy ikarga tayo kadagiti uneg ti puso tayo. We can always say that it's all by God's grace nga sibibiyag tayo. It's all by God's grace nga marurnong tayo. It's only by God's grace nga adang to the provision amidst this pandemic. Yan. Kaya nga sa ditoy nabanggit iti nabaknang nga asi. Ken iti nabilad nga ayat iti Apo. Isang up ko na ito grace means God's rich mercy and great love to the undeserving. Ulitin, God's rich mercy. Iti nabaknang nga asi iti Dios, ken iti nabilad nga ayat na kadagiti saan nga maikari. Ay suba? Ay may kari tayo saan? Saan? Saan kari? Saan tayo nga may kari? But only by God's grace. Saan tayo nga mabalin nga may kari? Gaputa saan tayo nga holy people? Saan tayo nga holy nation? We are sinners bound to hell. Datayo. Because the wages of sin is death. Patay kumati adaan kada tayo. And yet, by God's grace, He saved us. So, kung nanay, verse 5, by God's grace, ye are saved. Na-saved tayo. So, we don't deserve salvation. Salvation lang at para kadagiti na Hudyo. And yet, iyaman iti Diyos. Tainted na rito yung grasya na iti bawat may sa kada tayo maraydayaw ti Diyos. Amen. So, that's the meaning of grace. God's rich mercy and great love towards the undeserving. Sa tayo nga may kari, and yet, inted na rito nga asina ken iti ayat na, maraydayaw ti Diyos. So, nudayta kita nabaknang, kaya tangasawan, saan nga pumubri? Iso ba? Saan nga pumubri nga asi? So nga uray no kanayon nga umay tayo iti Apo numampay
no iti biyang tayo nga tao, no iti namingsan nga nagkamali di kapsat, kat inmay nga di mawat ipamakawan, mabalit tayo ko lang nga pakawanan tayo, may kadwa ko natin pakawanan tayo, mamintalo, pakawa, makayo kapat, pakalanganan, and then may limalan, paklanganan, may kanampalanganan, may kipito, awanan dayta. At dati pang nakauma. But God's rich mercy, His great love, and His grace, boundless dayta. Amen. Ya? So ako na niya, dito na disipulo niya, po Jesus kunpana, maming anuming nga pakawanan, iti may sa nga nagbasol ka na kami, maming pituba nga daras. Ya? Saan? No di ka multiplication, tingkastahan nga nagbilang. Saan mo nga mabilang, no kasano nga itin mo dayta nga pamakawan, boundless. Ang mo nga limitaran. 2 Corinthians chapter 4, verse 14 and verse 15, pakibasa yuman. Knowing that He which raised up the Lord Jesus shall raise up us also by Jesus, and shall present us with you. For all things are for your sakes, that the abundant grace might through the thanksgiving of many redound to the glory of God. Nagpintas nga basaan, nagpintas nga imeditar, nga di jay inaramid ni Apo Dios, nga no kasano nga in-raise na ni Apo Yesu Kristo, iti ipapatay na, kastamat ton, nga i-raise na datayo, ibangon na datayo, no chimpumat nga matay tayo, and then, iti maysa dito shall present us with you. Inbangon ni Apo Dios ni Paul, nga isunga aramatan iti Dios, para kadag ito'y nga tattao nga papananda pagministruan. In verse 5, for all things are for your sakes. Iti amin nga inaramid ni Apo Yesu Kristo para kada tayo saan nga para kenkwana. Amin nga inaramid na, amin nga ipapatay na, that the abundant grace might through the thanksgiving of many redound or abound to the glory of God. Amin nga inaramid niya po Jesus para kada tayo, ket amin da kita da na ipaay kada kita amin nga mamati kan kuana. Manaydayaw ti Dios. So everything that Jesus accomplished on the cross is for the sake of us. Hallelujah. And kunana to, iti mabalin nga maipaay tayo is thanksgiving. So nga mapnuan tayo kumati panagyamyaman tayo iti Dios for that boundless love or abundant grace na iti bawat may isa kada tayo madaydayaw ti Dios. Hallelujah. Amen. But before nga tuloy tayo, no kitaan tayo katayo, iti daytoy kuna ni Paul kani Timothy, we are living in a perilous times, evil times, wicked generation. Nga iti second Corinthians chapter 4 verse 4, kuna na ijay nga iti Dios na iti lubong, isu iti mangkulkulap, karag iti tattao, isu tatrabaho iti Dios ti lubong. Nagrigat mo nga panunutan nga agtrabaho iti grasya iti Dios. But gaputa inbagan ti Apo nga iti grasya na kat inpay na matungpal dayta. Awan ti makalimitar iti grasya ni Apo Dios. Amen. Dayta iti inpay na inbukbuk na totally nga inbukbuk na para kada tayo. Tatlo kasta kat sikaken siya nga saan nga may kari kat may ligtas tayo amin. Iti panagpamati tayo kang kuana maraydayaw ti Dios. Amen. Inpay nan ti aminan. So, sakbay nga tuloy tayo, kitaan tayo pa man, dagito yung interesting facts. Lumampay na ibagbagak na ito hindi, but base iti word, we know base iti topic tayo about iti grace ni Apo Dios. Kahit kuman nga ikanda kayo, dagito yung mabalin nga pag inadalan tayo, we know mabalin nga adalin niyo karag iti balbalayo. Amuyo ba nga iti Matthew, Mark, Luke, and John, agraman iti book of Acts, 5 nga chapters, 5 nga books na kita.
nga daytoy nga 5 nga books. Ada iti total na nga 117 chapters. Okay? Ada iti 117 chapters daytoy 5 nga books. At amoy ba nga iti 5 nga books nga daytoy 117 chapters, 27 times nga nabanggit iti word nga grace. 27 times ha, lagi pa nyo dayta. Ngam ti surat ni Apostle Paul, manipod iti Roman, singgana iti Philemon, 13 books dayta nga nag-aababa, total iti 87 chapters. 13 books, 87 chapters, and yet, nabanggit iti word na grace 107 times. Agasong nga di diferensya niya. Matthew, Mark, Luke, John, and Acts 27 times lang nabanggit iti word nga grace. Ngam, manipod iti 13 nga libro ni Paul ng babasit nga chapter, iti 87 chapters lang, 107 times nga nabanggit iti grasya iti Dios. Numampay, iti kunat ti saon ti Dios, iti John chapter 1 verse 14 kan verse 15, kunan ni John, may panggap kaniya po Jesus, grace and truth came by Jesus Christ. Nakita na ita ni John, isuin surat na, hindi at apay nga saan nga isu iti na-promote during the time, iti ministry ni Apo Jesus. May sa tisumbat na dita. Iti Romans chapter 6, verse 14. Dito iti pangkitaan tayo, no apay. Kunanan ta, basahan tayo. For sin shall not have dominion over you, for ye are not under the law, but under grace. That's the reason. No apay nga saanan nga, apay nga tatang nga generation, apay nga tatang nga tiyempo, kat apay nga nabaknang nga na-promote iti grasya iti Dios, because we are no longer under the law, but under grace. Apay ba ni Apo Jesus, idin may paisuna under grace, we no under law? Under the law. Matthew chapter 5 verse 17, I came not to abolish the law and the prophet, but to fulfill. Galatians chapter 4 verse 4, ngay dumay nga tiyempo may anak isuna iti babae, under the law. Romans chapter 15 verse 8, ni Apo Jesus pertaining Apo Jesus Kristo, ngayon may isuna nga nagministro para ka dagitoy circumcision, meaning dagitoy da nga covenant people, dagitoy da nga Israelite. So they are under the law. But praise God, dinailansa ni Apo Jesus Kristo ni cross, kunana sa jay, it is finished. Kunana sa jay, nga Jesus is the end of the law. So nga pinalpas ni Apo Jesus, itilintag iti cross. Talpasan na dayta, inikada iti tiyempo, dagitoy da nga Israelitas 1 year, tap nagsubli da nga talaga kumaka ni Apo Jesus Kristo nga Misaya da, hindi at sanda nga nabigbig. The last na messenger kumapara kadakwada nga wan sa bali no saan ni Stephen, anyan naramid da, pinatay da. Ipakawat na ito ni Pastor Clifford di last Sunday kada tayo. Pinatay na ito yung adipan iti Diyos. Kunada nga isuna kano iti first na martyr. Iti church, saan? Stephen is the last martyr. Under the law. So gapuanan nga, dayta iti gapu, no apay nga, naming ano nga nabanggit, dahito grasya iti Diyos. Iti biyag ni Apostle Paul. And one thing more, Ephesians chapter 3, verse 2 and verse 3. Pakibasa tayo. If ye have heard of the dispensation of the grace of God, which is given into you ward, how that by revelation he made known unto me the mystery, as I wrote afore in few words. Okay, verse 7. Whereof I was made a minister according to the gift of the grace of God, given unto me by the effectual working of his power. Verse 8. Unto me, who am less than the least of all saints, is this grace given, that I should preach among the Gentiles the unsearchable riches of Christ.
Okay, ditang nga verses nga nabasa tayo, very, very clear. Nga, itiminsay nga awit ni Apostle Paul is the dispensation of the grace of God. Iti verse 7 kunana, of the grace of God given unto me. The grasya iti Dios nga naited kanya. And then iti verse 8, is this grace given? Naited ken kwa na, isuday ta, ti ited naman kada tayo. Alangan nga ited na, tisaan na nga inawat. Sakari? Dahil tati mandato na kada tayo. Inted na dahil nga mandato nga ipaay na dahil ito nga minsay, iti grasya kan parabor, iti Dios kada tayo. Nung amuyo ba nga, kas na ibagak na tayo, di title tayo, Boundless Grace, iti salvation iti, according iti John chapter 4 verse 22. Basahan tayo man. Ye worship, ye know not what. We know what we worship, for salvation is of the Jews. Nung matungpal dahi tayong gana, tatasan tayo may salakan nga Gentiles. Tani Apo Jesus mismo ang tinang ibaga, na itipan na kay salakan kat para kadagiti dalaang Hudyo. Hanapay ngayon baga nga Israelite, nudikat dagiti Hudyo. Okay? Hanangin baga nga, including the spiritual Jew. I want the spiritual Jew. Amen? Tiamok nga Jew kat mountain Jew. Romans chapter 3 verse 1 and 2. Tulit yung magbasa. What advantage then hath the Jew, or what profit is there of circumcision? Much every way chiefly, because that unto them were committed the oracles of God. Okay. Adda ba iti advantage dagiti Hudyo? That's the question. Apangin baga na John chapter 4 verse 22 nga salvation belongs to the Jew. Anya ba iti advantage da kada tayo nga hintel? Nalawag ko na what advantage then hath the Jew? Verse 2 sinumbata na, because that unto them were committed the oracles or the words of utterance of God. Dahil sudat tinaitalkan na. Dahil sudat tinaitidan na, dahil ito na nga propeta, dahil ito na nga ari, dahil ito na nga papadi, dahil ito na iti advantage na. Awan dahil taka na tayo. Awan ti padi, dahil ito na nga hintel. Sa kanin. Amen? Sabali ti Kristo tayo. Dahil suda katanda ti Jesus Christ na, ti Kristo na kiti hintel. Makita iti bulangan. Mo iba yung Kristo yung bulangan? Diba iti Kristo? Nagiti hintel. Yung nga mula itanong kayo nga pinaparas ng bulbulan. And very special da. Kailangan nga mabanggibanggit tayo. Exodus chapter 19 verse 5 and 6. And 1 Peter chapter 2. They are peculiar people, holy nation. Diba? They are chosen generation. They are the kingdom of priests. Very, very special da. But praise God. But now, ni Apo Dios, Ephesians chapter 2, verse 13 to 16. Review tayo lang dito, isa pa yung mapantayo the heart of the message. Kuna natin Ephesians chapter 2, verse 13 to 16. Pakibasa tayo, amin. But now in Christ Jesus, ye who sometimes were far off are made nigh by the blood of Christ. For he is our peace, who hath made both one, and hath broken down the middle wall of partition between us, having abolished in his flesh the enmity, even the law of commandments contained in ordinances, for to make in himself of twain one new man, so making peace, and that he might reconcile both unto God in one body by the cross, having slain the enmity thereby. Okay. Gapudya na tayan ni Apo Yesu Kristo, numampay advantage na gito yung audio. Dahil suda iti chosen people lang, dahil suda lang tinapili. Idi.
Dahil suda ti champion, dahil suda ti nangaba, dahil suda ti sikat, dahil suda ti nakaangat. Dahil ito'y dahintel, talaga nga awawanan. Awanan sirbi tayo. Nga, binasa tayo, mula na dita nga, idinatay ni Apo Jesucristo. Dinadal na diyan ang divide ka na tayo. Dinadal na di jay pader. Nga mangisiparit ka na tayo kadagito'y dahintel, ay kadagito'y da nga Hudyo. No idikat na nga to da ka na tayo, katadati pader tayo dito inikat ni Apo Diyos di nga pader. Idinatay so na di cross. Pari-parehas tayo na laanganan. Apay, wanta ni Apo Jesucristo, mi-rejectar da iso na. John chapter 1 verse 11, sakari, He came to His own, but His own received Him not. Handa nga inawat iso na. So tatay, dinatay iso na di cross. Piningpingsan na nga pinagmaymay sa itihintel, kaya dagito'y da nga Hudyo. Dagito'y amin nga mamatik ang kwa na they will be part of the body of Jesus Christ, the church of today. Maray dayaw ti Diyos. Amen. So nga awan ang tinakaangat, awan ang tinabababa, parehas tayo, itimatang ni Apo Diyos. Jew and Gentile. Colossians chapter 3 verse 11. Jump tayo ti Colossians chapter 3 verse 11. Pakibasa tayo ulit. Where there is neither Greek nor Jew, circumcision nor uncircumcision, barbarian, Scythians, bond nor free, but Christ is all and in all. But Christ is all and in all. Awanan ti Grego, awanan ti Hudyo, awanan ti circumcision or uncircumcision, awanan ti barbarian, awanan ti Scythian, awanan ti yaman di tada nga tribo nga mabalin mong inaganan nga tribo. May sa tayo na amin, kanaya po Jesucristo nagpamati tayo yung aramin na di cross. Malaydayo. Amen. Isungay ti bagi ni Kristo, awan iti panagdidinuma. Ibaloy ka man kan kanay, inyaman ita nga binuntok ka man, pinagansininsi ka, ililukan dia, nyaman nga kapututan tinagapwam. Amen? Amen. Matanda ka man or binata. May asawa man o wala. may sa tayo amin kaniya po Jesucristo maraydayo ti Diyos. Ang kaniya boundless. Apa nga may baga ka boundless? Yes, because the grace of God can penetrate even our tribes. Amen. Even our families. Ura din natatangkan nga kuna tayo nga ay da kami kat makanag kami nga tribo kaya ti grasya niya po Diyos nga unagantak na may salakan na kita nga natatangkan nga tribo. Ay dayaw ti Diyos. Amen. So, kung natin yung boundless, when tauray di kung natin yung apa yung imposibleng agbalbaliw na ito nga tao, katabi nakita tayo kat alay. Di ba nakasas daw? Because of the grace of God. Amen. Hallelujah. So, kitaan tayo man, kasanong agtrabaho, dahil grasya niya po Diyos, kadagiti unsaved. Inudagito yung nga napukaw, inudagito yung nga lost souls, kuna tayo, kas kada tayo lang ini. Medyo atindog dahil nga basahan tayo, and yet very important to see the boundless grace of the Lord nga mang penetrate, nga open, para kadagito yung saan nga nagpamati. Romans chapter 5 verse 15, hanggang na verse 21. At aduti reading tayo tata, Romans chapter 5 verse 15 to 21. Hindi at napintas, kabasahan tayo. Ya? Tumulong kayo, basa tayo aming nga dito. Ready, go! But as the offense, so also is the free gift. For if through the offense of one many be dead, much more the grace of God, and the gift by grace, which is by one man, Jesus Christ, hath abounded unto many. And not as it was by one that sinned, so is the gift, for the judgment was by one to condemnation, but the free gift is of many offenses unto justification.
For if by one man's offense death reigned by one, much more they which receive abundance of grace and of the gift of righteousness shall reign in life by one, Jesus Christ. Therefore, as by the offense of one judgment came upon all men to condemnation, even so by the righteousness of one the free gift came upon all men unto justification of life. For as by one man's disobedience many were made sinners, so by the obedience of one shall many be made righteous. Moreover, the law entered that the offense might abound, but where sin abounded, grace did much more abound. That as sin hath reigned unto death, even so might grace reign through righteousness unto eternal life by Jesus Christ our Lord. Amen. Comparison daytoy daadan kaniya po Jesus. Idin di dadan ni adan babayan kaniya adan ti panagpasol na in may ti patay, in may ti dusa, in may ti panakaparigat ti tao. Totally natay tayo. Isod kapuanan nga kuna tayo nga ayaw managpasula kawanan serbik. Bueno, adayuak iti apo, awan ti panakaisalakan ko. So ngayon may nagiti condemnations. May nagiti panakaidadanes tayo. But praise God, laktawa kadagos dayta, mapanak iti verse 19, for as by one man's disobedience, pertaining Adam, many were made sinners. Natayo. So, by the obedience of one shall many be made righteous. The obedience lang, di maysa. Adu, tagbaling nga nalintig. So, han nga sika, di ay nangaramid, saan nga sika di jay. Saan nga sika, di ay maysa nga di jay. Amen? Yes. Di ay maysa nga di jay, isuna tinang itrabaho, and then we made us righteous. Nagbalin tayo nga righteous, ijay panagtungpal ni Apo Jesus. Amen. So nga saan mo nga yung trabahuan, di righteousness mo. Naibaga tayo nga road na na-exhort tayo din na minsan na Sunday, na the righteousness of man is like a filthy rags. Di kita ang meaning iti filthy rags kat kababain. Nga dinggan. Taapay. No kumatatta, di bali, minsay da ito eh. Awan ti malis na. No tatta kat ti usar da kiti babay kat napkin. De filthy rags kat isuday ta ti usar da idi. Tawan ti napkin da idi. Ya? Day tay ti mayaw mayar kiti filthy rags. Di usaran da kiti babay di Israel. Day ta ti maawagan nga filthy rags. Kastay ti righteousness, iti tao, no panggap iti tao lang ang kinaligtad, ti bibirukan tayo. We are nothing. Ang mga may kumpara na ita, ti righteousness niya po. Amen. Kabagalan ba nga, dahil nagarunan ni Sunay at trono na, and yet came to serve. Dapat nakita tayo nga king nga, isuna ti agserbi. Kaduan nga king dito eh, pagserbian isuda. But God came. Pinanawa na, di pagka-Diyos na. Philippians chapter 2, verse 5, and verse 11. Baga na data. Came to serve. And then verse 20, moreover, the law entered that the offense might abound. So nga pinanatnakan tilinte, iti basol. Pinapigsana iti basol. The strength of sin is the law. But where sin abounded, grace did much more abound. Amen. Limitless, boundless grace. Saan nga kaya ti basol nga mangkontrol iti grasya iti Dios? Grace is light. Kaya ba nga kontrolan iti sipngot data silaw saan? Uray ti kasisipngotan, uray ti nangisngisip ngem nangisip. May sala nga basibasit nga silaw ti kandila,
kaya na nga mang penetrate. Madaydayaw ti Dios. Amen. That's grace. So nga oray ni kun kunato yung mabiyag tayo, kada kayo amin nga dumdumngat, kada tayo nga datoy. No kun kunam nga awan at tinamnamat nagbalbaliw, dahil talang ti kun kunam. Ngam kabalang ti grasya ni Apo Dios nga umunag di ta nga kun kunam. Amen. Tapno dahil ta nga kun kunam tata, kun kunam ton ka ni Apo Jesus. That it's only by God's grace. Kaya sunat ng baliw kada tayo. Madaydayaw ti Dios. Amen? Verse 21. That as sin hath reigned unto death, as iti basol nagturay, may ti patay, even so might grace reign through righteousness unto eternal life by Jesus Christ our Lord. Kada tayo nga saan nga nagpamati ka ni Apo Jesus, ay kapilitan mapantayo ti patay, the eternal life. Saan nga assurance nga numatay ka kat kumpleto ti maparti. Tapno mapan ka di langit, saan nga assurance dayta? Saan nga assurance nga mapan ka di langit no adado ti umay makilamay king ka numatay ka? Saan nga assurance nga nagmayat ti kabaong mo, numatay ka, adado ti silaw, adado ti agsangsangit, adado ti agkangkanta, adado ti mga saba. Saan nga assurance dayta? No saan ka nga namati, impirno ti paparan. Uret pugi tayo ti maming pito, santo tayo na yun, kat maming walo, awan lata. Ay simatlang. Ay so, but, no adda tayo kaniya po Jesus. Palubusan tayo, babaan ti grasya iti Apo. Kaya tagpamati tayo, awatan tayo, agtalag tayo, tinaramid na di krus. Imbis na magmagna ka nga mapan, magmagna tayo nga mapan di imperno, hindi at idinagtalag tayo iti Diyos. Diyan death nga sursurutan tayo, it will become life. Hallelujah. Biyak titurungan tayo. Sumaroon nga di kumpusan di kanta tayo nga di jay. Kung kunak Lord, give me the word. Mamatiak langit tatan ti papanak. Ay so? So nga, I'm encouraging everyone, encourage na kayo. No kunam nga natangkan gamit ti puso, kun kunam lang dayta. Ang kabailan ni Apo Dios nga mang kabailan ti grasya ti Dios nga mang penetrate dayta nga pusong nga natangken. Uray ti kantam nga pusong bato. Kaya ni Apo Dios nga mang burak at dantupay tatantupay kat kaya ni ti bungbong nga mang bungbong ti bato. Kunang ngahan nga umunad kami ti duwa nga sara kan ni jay nya di jay ruangan ti simbahan. At kung ay bayaki ka, awan ti ruangan ti simbahan. Umunod kalatan. Grace reign through righteousness. Whose righteousness? Through Jesus Christ. Ang mga ibaga nga sika. Unto eternal life. Eternal life. Ang nga temporary life. Ang nga temporary salvation, but eternal salvation. In Christ Jesus. Kurang pa lang di ay? Nayunan tayo. 1 Timothy chapter 12 verse 16. 1 Timothy chapter 1 verse 12 to 16. Basahan tayo amin ka. And I thank Christ Jesus our Lord, who hath enabled me, for that he accounted me faithful, putting me into the ministry, who was before a blasphemer and a persecutor and injurious, but I obtained mercy, because I did it ignorantly in unbelief. And the grace of our Lord was exceeding abundant with faith and love, which is in Christ Jesus. This is a faithful saying, and worthy of all acceptation,
that Christ Jesus came into the world to save sinners, of whom I am chief. Howbeit, for this cause I obtained mercy, that in me first Jesus Christ might shew forth all suffering, for a pattern to them which should hereafter believe on him to life everlasting. Hallelujah. Nakurang din ba kada kayo? Dapat inayon ko. Tapno makonbinsar kayo, timinsahe ti Diyos. Ngano ko nang nasikay, tinakaro nga managbasol, ura ilistam ti listahan ti adong nga listahan mo dita, at atidog ng ti listahan ti utang, itibasol mo. Kunanay Apostle Paul, verse 15, this is a faithful saying and worthy of all acceptation, that Christ came into the world to save sinners. Natuloy na, of whom I am chief. Anyay ti chief datu. Anyay ti chief boss. Isuna ti boss dagiti amin nga managbasol. Agbiro ka pa lang ti boss mo dito eh. Ti managbasol dito rabaw ti daga katam na kahit nga dati boss da sang kani. Na masapulawatan tayo nga ni Apostle Paul isuna ti boss ti managbasol. Isugarong kayo suna ti nakaitidan iti minsay ti grasya ni Apo Dios. Tayo suna garo ti boss ti managbasol. Tatangay ta binaliwan ni Apo Dios. De boss ti managbasol na baliwan. Isungano si kaka ti bagbagang managbasol ka. Kaya ni Apo Dios nga mangbaliw kin ka. Tati boss ti managbasol binaliwan ti Dios. Sinabat na isunay di dala na. Hindi na isalakan ni Apostle Paul. The chief sinners of all. Kaya niya po Diyos yung mangbaliw ka natin. Amen. Hallelujah. Amen. Amen. Kitam ka di dahi tarupam. Ay makitam. Awahan mo nga taawan di sa amin. Imagine nung dahi tabiyag mo. Pero bangbang nga may salakat. Saan? Amen. Nukit kitam dahi tibiyag mo. Awad ang may salakan dahi ta. Karubang tupay katuyawan da kaya. Di ba? Kapabilihan tupay katuyawan da ka. Uray sikan tupay katuyawan ti magbagin. Di ba? So ngayon inadal tayo nga even your mind is your enemy. Panpanunutan nga kung kunang nga apay nga taga tisaka kat siwal. Problemaam. Di ba? Kalaban mo kaapam. And yet, by God's grace, sunatin ang isalakan karatiyo. Madaydayo to Diyos. Hallelujah. Ket nukuna tayo palaen. Okay, tuloy tayo. Verse 16. Howbeit, for this cause, I obtain mercy. Lagi pa niyo nga, meaning of grace is God's rich mercy and great love. Wala na to. Howbeit, for this cause, I obtain mercy, that in me first, Jesus Christ, in me first. So ngay sunay, tinakaitadan, iti dispensation of the grace of God. The minsay, ti parabor ti Apo. The fullness, the minsay, ti grasya, inted di Apo Diyos kani Apostle Paul. Might show forth all long suffering for a pattern to them which should hereafter believe on Him to life everlasting. Just believe. And you will have the life everlasting. Nagsalutsod yung Philippian jailer at Acts chapter 16, verse 31. Brothers, what shall we do? Kunani Apostle Paul, kunani Silas, believe in the Lord Jesus Christ, and you will be saved. That is salvation. Ephesians chapter 1, verse 7 and 8. Yakanta tayo rito eh. Pakibasa. In whom we have redemption through His blood,
the forgiveness of sins according to the riches of His grace, wherein He hath abounded toward us in all wisdom and prudence. Okay. Nukunang pailan nga saan ako nga may salakan. Awan tinamnamak, sanda kay ayatan tiapo, no sanda ko nga salakan tiapo, gaputi naramid ko, no gaputi naglabasak. Kunanti sa ti Dios, deta nga pinasa tayo. In whom we have redemption through His blood. Nalpasan nga insagana ni Apo Dios. Di pa nakabalbalay, kan pa nang pakawan na kada tayo. According to His riches of His grace, nabaknang nga grasya, wherein He hath abounded us toward us in all wisdom and prudence. Romans chapter 5 verse 8, saan ka rin nga? God demonstrated His love towards us. Indemonstrar ng tiayat na hindi pa lang managbasol tayo na tayo ni suna kada tayo. Amen. Hanang nga inuray nga nag-imadawag tayo nga kuna tayo nga Apo Jesus, pakawanandak sang tumatay suna di cross. Saan? Natayan di cross. Tapno bayadan natin amin nga ibaga tayo. Amin pa lang nga iring tayo, nalpas nga binayadan ng di cross. Dayta iti kinaimbag, kan dayta iti kinadakkel iti grasya ni Apo Diyos. That's for the lost. So kada kayo nga nagbuy-buya nga alanganin pala iti panakaisala ka na simply lang believe in the Lord Jesus Christ. The gospel of our salvation, His death, His burial, and His resurrection. At yun tayo, awatan tayo, kamatalag tayo, tinaramid ni Apo Jesus. By one man's obedience, we made righteous. Amen. Hallelujah. Hana nga inuray nga agbalin tayo nga righteous, tapno kastakit. Isalakan. May salakan ka saan? Inaramid na ni Tiaming nga dalan. Because Jesus is the way, the truth, and the life. Na nang save ka na tayo, mga amen. Maraydayaw ti Diyos. Now, iti mat biyang dagiti na isalakan. Iti biyang tayo mat. How this boundless grace work? Kalagiti amin nga save. Wino dagiti na isalakan. Kitaan tayo man iti. Sublihan tayo Romans chapter 6 verse 14. For sin shall have that dominion over you. Amoy ba nga, iti kalaban tayo is temptation. So kari, adalatang adda, sa nga gapot ako natin nga namati tayo, kat saan tayo nagbasol. Kung saan mo't nga iso iti lisensya tayo, tap nagbasol. No. No mapantayo yung verse 1 na data, kung na dyan nga, shall we keep on sinning so that grace may abound? God forbid. Yeah? Kaslaban lang dito verse 15 na dito. Kung na dito, for sin shall not have dominion over you, for ye are not under the law, but under grace. Nya kahit nga sa word, yung verse 15. Pakibasa, iba ba? Verse 15. Pakibasa yun. What then? Shall we sin because we are not under the law, but under grace? God forbid. Okay, the boundless grace of God will help us to overcome sin. To say no to sin. It's only by God's grace. Amen? It's only by God's grace na proteksyon na tayo. Ti saan ti panagaramid iti kinadakis. Wino panagaramid manen iti kamali. Enough is enough, past is past. Yeah, move on towards the goal. Move on iti panagpag natin. Nyaman na isukbaan tayo, nyaman nagkamalian, nyaman na idungparan tayo dita. Then tumakder manan and move on lata. Hallelujah. And by God's grace, kas agtaltalag tayo kan kuana, kas kanayon mag-depend tayo iti Apo, He will help us to overcome. Dagitoy na mabalin nga weaknesses tayo, when failures in life. Tumulong ti Apo. That's the work of grace kada tayo tata. Amen. And then may sapa 2 Corinthians chapter 9 verse 8, di kinanta ni Mara tatay. Saan tayo? And God is able to make all grace abound toward you, that ye always having all sufficiency in all things may abound to every good work. Okay. The boundless grace of God will help us to keep on doing good. Amen. The abundant grace ni Apo Diyos. Tulungan na tayo ng mga ramid ti kinaimba.
Amoy ba nga dagitoy dagpaspastor wenno agserserbi ti Apo at damet ati pakaupayan mi. At damet ati pangkunaan mi nga uston. No kanya kumanya. Awan mo sweldo, awan mo sweldo ni Pastor Clifford. Awan mo sirbi, awan mo ti sweldo dagitoy da nga mga sasikaso ka datayo. Hindi at apay nga ipapati na. Umay mo ti panunot nga uston sa mo ti agserbi tantiyo nagpurdiya. Sakari. At damat ti pakabanugan. At damat ti mabalin nga kuna nga kadang. Kuna mi Mountain Province, kadang. And yet, the grace of God strengthens us. Amen. Keep on going. So, uray ka na kayo nga kakabsat. At darag iti pakabanugan tayo agserbi ti Apo. But trust in the grace of God. The grace of God is boundless. Namang sabat kada tayo iti kasasaad tayo tata. Lusikakat na upay ka, God's grace can help you. Iti na itang kasasaad mo. Tapno kastakad makabangon ka. As long as agtalag ka iti Apo. Saan mo nga ramidin nga di sariling ti mangiyaramid. Hindi ka palubusam iti Apo. God help me. God show me. Give me wisdom to overcome this. Sila tatang panagtutudo. We know dito yung panagbabagyo manan. We know, ure dito ilangan ng pandemic. Yaman tayo, tada iti cellphones tayo. Dati technology nga mausa. Ure tatay langan ng diagsapa, nag-text di may sakap kunana nga pastor. Makikooperate tayo, makiparticipate tayo ba? Ito All Souls Day, All Saints Day. You see? Nagkadayo ti lugar nga yan na, hindi at salamat ti Apo, tada ti cellphone, mabalint yung ministruan, lumapay nakaturog lata, kung mga maturugan. Hindi at, sige. Uray kada kami, at dati pakabanugan, at dati pakaupaya, at dati pakadismayaan, pagkat kami tao lamang. Now, iti grasya iti Diyos. Ngayon mga uray. Uray mo na ito susulo mo tanak at di ba? Okay. Next, iti 2 Corinthians chapter 12 verse 8 and 9. 2 Corinthians chapter 12 verse 8 and 9. Hindi nagkarkararag ni Apostle Paul. He was so weak. He was worn, weary. And a thorn of his flesh. Daddy ay ang anayin na physically, sana mawawatan. Nagkarkararag iti Apo 3 times, Lord, ikatamda ito, pag-ananay ko. Hindi, tanyat sumbat ni Apo Diyos kan para verse 9. And he said unto me, my grace is sufficient for thee. For my strength is made perfect in weakness. Most gladly, therefore, will I rather glory in my infirmities, that the power of Christ may rest upon me. Uray ka na tayo. Datayo nga dati ananayin na, sakit na. Kanayon tayo madadawag iti Apo, kung natin yung Lord agasan na. Sumbat ti Apo ka datayo, my grace is sufficient for you. Hana ba nga agasan na datayo? Nung nagkarkarag tayo agasan na datayo, kat apay nga saan nga, umumay, di daw dawat tayo pan nakaagas. Umanayan nga, ma-overcome mo, umanayan nga, dijay kasasaad tayo nga dijay, at taltalag tayo lata nga nakil, kaniya Apo Diyos. Isunay tayo ng kunaan na dito nga, most gladly, therefore, will I rather glory in my infirmities, that the power of Christ may rest upon me. Ada karon ti may nga saying, ti may nga different tiapo ko na, it is often more blessed to experience God's grace in suffering than to be delivered by the Lord from suffering. Nasaysayat ka nung oray no dadi suffering mo, hindi at man enjoy mo ti grasya iti Dios, dan di jay maagasan kalatan iti suffering mo nga dijay. Nawan iti pagka an-anuan na. Yay so nga ti point dito ni Apostle Paul. Uray no dadag ti dadagsen tayo. Ma-enjoy tayo lang tayo iti grasya niya. Amen. So nga no iti unbeliever dagito da saan nga namati kadwan piman nga singirinda no umay ti sakit da ni Apo Dios ang kani. Nalintagak ba't apay nga napalubusan nga nagsakitak? Ngayon, kada tayo saan? Kada tayo nga believer, kada tayo nga agtaltalat iti Apo, damor nga nyaman nga sangsanguan tayo. Ang nyaman nga
kalamidad nga mapalubusan nga sangungan tayo. Ta saan namat nga in promise nga nagpamati ka ngan kuan kat awanan dagiti amin nga kalamidad tibiyag. Kunang tisaon ti Apo Philippians chapter 1 verse 29 kunan na diay it was already granted that not only to believe but also to suffer. Yan. Umaylata dagiti sufferings tayo. Okay? So nga iti grasya ni Apo Dios tumulong ka dagiti time dagitoy da nga weariness tayo. Dagitoy da nga dagitoy da physical weaknesses tayo. Dagitoy sakit tayo dagitoy da anayin tayo. Tumulong niya po Dios sa mga papigsa ka na tayo. Hallelujah, madaydayo. Amen. Amen? So, dahil iti grasya niya po Dios, karag ito'y naisalakan. And then, here comes the conclusion tayo. The grace of God for the ages to come. Ephesians chapter 2, verse 7. Ephesians chapter 2, verse 7. Pakibasa tayo, amin? That in the ages to come, He might shew the exceeding riches of His grace in His kindness toward us through Christ Jesus. Okay. Dahil iti grasya niya po Dios for the ages to come. Naanal tayo, di da grasya niya po Dios para kadag ito'y da saan nga namati. Kaya kadag ito'y da nga nagpamati. Anyan to mati mangyari. Dag ito'y da grasya iti apo iti masakbayan. That in the ages to come, He might show us the exceeding riches of His grace. At dapat kayang manan. Itinabakbak ng nadatdatlag nga grasya iti apo na ipakita na pa'y para kada tayo malaydayaw ti Diyos. Amen. The super riches ni Apo Diyos. Iso nga, saan tayo nga pagbabawian itinagdalkan tayo iti Diyos. Tapi surprises na kada tayo, limitless. Tadya pa itinakasagana. Sa kaningan o dahil iti birthday celebration, kasla niya birthday celebration ni JV. O prepare na piman na iti church, and then kinuburat di mata na inmay ditoy. Diya paglukat na diya cover diya mata na kat, wow! Diba? Na-surprise isuna. Nga may dinalpas, nalpas. Nga ki-surprise niya po Diyos saan? At dapat iti exceeding. Ano yung word na to? Exceeding riches of Exceeding riches. Riches lagarunan. Exceeding. Hallelujah. So, dahil tayo di makita tayo na dapat isugaron nga limitless, boundless, at dapat dadadadu, nuti grasya na kada tayo, kating salakan na tayo, then tatangan na isalakan tayo, grasya na taniya po Diyos, di pagbibiyagan tayo, at dapat gaya manan, ti matunga, dapat manan gaya, ti papalan tayo, nadakdakal manan na kinabak ng iti grasya na. Dahil tayo, iti kamuwan, iti grasya niya po Diyos, boundless, abundant, overflowing, limitless. Mapantayo ka na ito'y nga restaurant, niya tinungan niyo, iced tea, bottomless. Bottomless. only rice. Mapay ngayon na gawin kayo matlang. Wala ta nabusog kayo. Namda ito'y saan? Ang lang ang bottomless. Mataginayon pa eh. No dito'y kat makita tayo, na-enjoy tayo, may enjoy tayo, tigrasya iti Diyos. How much more? Exceeding riches of God's grace for the place na papanang kayo ito. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. So now, naitaba iti lisensya nga agbasol tayo? No. What shall we say then? Shall we continue in sin? Romans chapter 6 verse 1. That grace me abound, nagtuloy tayo kaning agbasol tapno kasta ti grasya ti Apo katag bumaknang pay kada tayo. Nanti sa ti Dios, God forbid. How shall we that are dead to sin live any longer therein? Nalpas tayo nga natay ti basol. Nalpas tayo nga inkaro ni Apo Jesu Kristo na kitadan. So nga from now on until then, at tuloy tayo nga agbiya iti grasya ni Apo Dios. Trusting in the righteousness of Jesus Christ. Saan nga di jay righteousness tayo? Because we do not have any righteousness. We do not have any strength.
Tano na pigsa tayo kumaan, wadda ko matisirib tayo, kaya tayo kumaan, nga mag-isalakan, tibiyag tayo. We are nothing, we are dead to sin. But now, alive in the Lord. Amen. Glory to God. So dito iti question nga consider tayo. Have you accepted the grace of God in Christ Jesus? Inawat mo ba? Namati ka ba di ay grasya niya? And then, do you believe that He justified you freely by His grace? Yes? Mamati tayo? Amen. Ginastify na kayo freely by His grace. And then, do you believe that God can use us to display to the universe the exceeding riches of His grace? Amen. Amen. So nga, para tayo nga damin dito praying and hoping dito nga minsay, kaya't nakapabilig ka na tayo. Pare ka na kayo nga buya-buya, sapay ka din nga, maragsakan tayo. Mapnapnuan, di puso tayo, ti panagyamyaman, kas binasa tayo, di text tayo tatay, na iti may bunga na, iti grasya niya po Diyos. Kaya't the overflowing thanksgiving tayo, gratefulness tayo, iti Diyos. Kung saan mo ay bagbagang, awanan namnamang nagbalbalin. Kung sikakat may saka nga nagpamati, and then, di kung kunam kat nagpakslide ka, when kung kunam nga, ti malikod ka iti Diyos. No. Come to the Lord. Trust Him. At kamatalag ka kankwana. Kamatalag ka, subliyam, di ay inaramin niya po Yesu Kristo ni Cross. And take note again. Try to review the meaning of grace. It's God's rich mercy and great love to us, the undeserving. We don't deserve this, but because of His mercy and because His great love, He saved us. Amen. Paraydayaw ti Diyos. That's the boundless grace ni Apo Diyos. Father, we thank you. Iti dayto yung gundaway. Salamat iti grasya ken parabor mo. Salamat tinaidumduma nga minsayon karami. And pakita mo Diyos, makasano nga sinubot na kami. Makasano nga babaen iti panagtungpal mo iti Ama. Pinagbalin mo na kami nga nalintay. Babayan, ti grasya mo, Diyos. Even the vilest or the worst sinners of all, the chief sinner, kung sabalin mo siya nga ni Apostle Paul, sinayang kanakayanan nga nang isalakan ng para babayan, ti grasya mo. Kastamat ka na kami, Apo. Salamat lang. God, we are praying iti members, iti family mi. Nasaan pa, nga nagkamataladkan ka. Wala ka na gito yung mga friends and neighbors mi. Lord, we are praying for the salvation. May kumamat karakwada po. Nalukatan kumay ti puso dahil mabigbig na ka sa pulang na ka. May kumaw Diyos, tinananay ang panagpa. Parang bigbig na iti salvation mo po. Nin-offer mo iti cross. O Diyos, tulungan ila po. Espiritu Santo, salakan mo kumang. Lagi ti kapamilyaan. Lagi ti gagayam ni. Amen. Iti aming influence niya po. Save them. Hallelujah. And even na ito ay nagundaway, going pa lang na iti pandemic po. And then here comes na ito ay super typhoon na madama iti nakarong effect na iti katanduanis kan iti naduma pa nga ili iti Pilipinas. Natatakan ni Marik nami, titudo dito yan na Northern Luzon. Father, by your mercy, by your love, and by your grace, protektaran kumay di bawat may sa Amen. kanya. Amen. And this will serve kuma. Nagbaling mangyasilig kami pa ikin ka. The more pa kumang umadawag kami kin ka. Ito na ito ay kalamidad na umay manan. Ito na ito nasyon mi nga Pilipinas. Father, we are so thankful that you are there. Adda ka Holy Spirit ka na kami. Adda ka o Diyos na natalged na pagkaptan mi. Natalged na mangibagaan mi nga na kami kat na isalakan. Babayan iti grasya. Because of your word, may intended understanding and wisdom ka na kami. Father, awanti dua-dua. Langit din kami papanan. Thank you. In Jesus' name,
Amen. Hallelujah. Madaydayon niya ako Diyos.